जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने आज हूँ डे 31 31 दिन आज होगला। तो आज 31 दिन में मुझे आज रखी गोटे मस है मो वेट ओजन करी। तो आज जो वेट ओजन कली तो मोर वेट एवं अच्छी 110 kg। जब डे 1 स्टार्टिंग करी 126.65 वेट था। तो आज मत बहुत खुशी ये जिनस कारण 31 दिन पर्यंत मुझे डिसिप्लिन मेंटेन कर तो मोपू बहुत मोपाई बहुत इम्पोर्टाट। मो डिसिप्लिन निहाय दरकार था लाइफ रे कारण मु गोटे भूल पाथ रे मु पलाऊली। तो मो पाथटा को मुझे राइट पाथ माने ठीक डायरेक्शनटा मु आज जानी पार्छ मोर कोटा। तो ठीक अच्छे गोटे मस ही गला आहरी मोर 11 मास मो हाथ में अच्छी 11 मास नुह यहाँ मु लाइफ लंग मुझे मेंटेन करने को चाहिए। यही जो 30 दिन में बहुत थर इच्छा है आज सका जावानी देह भल ना गोड़ भल ना वर्षा हो पड़िया वर्षा पानी रे पूरा उदा हो कादुଅ अच्छी एक्सक्यूजेस लाइफ रे देखेले किसी करी हबनी। गोल सेट हवा दरकार से गोल पछरे दौड़िया दरकार। मत बहुत जेहेतु मो सोशल मीडिया रे ये सब जिन को रेकर्ड रखा समस्ते भावुँ से कौन पर शो ऑफ करने रेकर्ड करना ये गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से मुझे करुँचे मत प्रतिदिन मोर ये गोटे कम जे मॉर्निंग वॉक जीवी तो आकू तापर आर रिपिटेशन कारण फास्ट रू क्यारिड हबार बहुत चांसेस थाए है कि करुँची है जीवानी एमती हम सेमती हेनी। तो ये रही कौन तो मु प्रतिदिन मुझे देखिपारि जे मो निजर प्रोग्रेसटा कौन मु केते प्रोग्रेस कली जिते बड़ी भी ये सब जिन संभव केवल केवल मो पुओ पाई। लोक मुझे एमती रनिंग करुँच मत लोक बहुत जिन बहुत प्रकार कथा कहते समस्ते किसी बहुत भल लोक कहते भल कथा कहते आ जो मैंने किसी अच्छा खराब भी कथा कहते कि मोर ए किसी क्या प्रूव करार ना ये जर्नी केवल मोर मो पाई कारण मुझे कहाँपाई वेट लॉस करी एटा केवल मो पाई मु निजपाई करी। दुकान जो मुझे आगुरी दुकान जाए शॉपिंग मॉल सब जी मु नॉर्मली पिला कौन करती आग पटू सार्ट सिलेक्ट करेंगे मु कौन करे पछ आड़ू देखा स्टार्ट करे मोर 3XL 2XL 4XL अच्छी ना ना भाई पचार पचार सब जोटा चॉइस लगुव से टी सार्ट नथिबो जो पैंटा भल लगुव वेस्ट साइज नथिबो एमती बहुत ह्यूमिलेट मत हवा पड़ी वेट पाई। फूड तो मोर जंक फुड मुझे आग्रह नुह मोर बाहर भी एत खाइबा ना कि मो घरे टिके मोर पसंद मत भल खाया तो मु एकदम 1 नंबर फूडी गोटे। तो फूड को मु तो केबे भी नेग्लेक्ट छाड़ी पारे ना कारण मुझे भी जो फूड माने 3 टाइम जो मिल नौ क्वांटिटी कमे देती कि जहाँ यूजुअल घर जमी होमती किसी स्पेशल जिनस मुझे खाऊनी बस राइस क्वांटिटी बहुत कमे देती सका क्वांटिटी कमे देती राति जो डिनर देते मुझे करुँची बहुत कम कर सिंगल गोटे रुटी अंडा बहुत लाइट रखा चाहूँगी रातिटा पूरा लाइट मुझे रखुची खरा बेलटा टिके मीडियम साइज रोचे सकाळटा भी मीडियम रोचे। देखो मो वेटा शो करुँ कौन कारण यहाँ मोर मुझे रेकर्ड रखिली जे मो सोशल मीडिया रे गोटे प्लेटफॉर्म रे मु देखा चाहूँगी जे प्रॉपर डिसिप्लिन बल आपण जहाँ चाहिए ताहा अचीव करें। डिसिप्लिन दरकार लाइफ रे डिसिप्लिन नहले किसी भी हम ना। ए पड़िया मुझे आगुरी गोटे भी राउंड मारी पार नी आज 31 दिन
ମୁଁ ଏ ପଡ଼ିଆରେ 7 ରାଉଣ୍ଡ 8 ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାରୁଛି। ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ରହୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ନ କଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛି, ମୋର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଏଟା ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ନି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ନି ଗାର୍ଡ଼ଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନି ଗାର୍ଡ଼ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରେ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ କରିପାରେନି, କାରଣ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିନି, ଯେହେତୁ ମୋର ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛି। ଆକୁ ୱେଟ୍କୁ ମୋତେ ଆରାଉଣ୍ଡ 90 ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ତାପରେ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ବା ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଏଇନା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରପର୍ ଏଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା ରହିଲା ମୋର 12 ରାଉଣ୍ଡ ମରା ହେଉଛି, 8 ରାଉଣ୍ଡ ବା 6 ରାଉଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ା ହେବ, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଚାଲିକି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରାହେବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଟିକେ କାର୍ଡ଼ିଓ କରିବା, ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆପ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ମାରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ନା ରହିବ ଟିଲ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ମାସ ଗଲା, ଆଉ 2 ମାସ, ଆଉ 2 ମାସରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ମୋର କେଉଁଠି ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି ଯେ ଆକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିବା। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ କଲେ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ରନିଂ ହେଭି ରହୁଛି, ୱେଟ୍ ବି ହେଭି ରହୁଛି, ତ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଦରକାର। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଓଭର ୱେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ବେସିକ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୋ 7ଟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି। ସେଥିରେ 45 ମିନିଟ୍ ଦୌଡ଼ା ଚଲା ରହୁଛି, ତାପରେ 45 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, କାର୍ଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା 15-20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ୟୋଗା ଟିକେ କରୁଛି, ଟିକେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ଟିକେ ଆପ୍ସ ବି ରହୁଛି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ରହୁଛି, ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ରହୁଛି। ବେଶୀ ଓଭର ୱେଟ୍ କରାହେଉନି। ତ ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା 7:30 ଭିତରେ, ତାପରେ ଆସିକି ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ସଂସାଳ ଚାଲିଛି, ଅଫିସ୍ ରହୁଛି 10ଟାରୁ ଫେରେ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସ୍, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ତ ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେଠି ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ ବା ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ବା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।